que a gente possa pensar hoje sobre o dia, a semana, os últimos dias, na verdade, as últimas horas na caminhada de Jesus para a cruz. そして今日皆様と一緒に考えたいのは、イエス様が十字架につけられる前の最後の時。 Na verdade, são 3 textos. 本当は今日は3つの箇所です。 São de Mateus 26 a 28. マタイの26章から28章です。 Além de Isaías 53, que foi lido na semana passada uma parte e hoje foi lida outra parte. そしてまたもう一つの箇所というのはイザヤの53章で、先週もちょっと読んで今日も少し読みました。 Ano após ano nós celebramos a Páscoa. 私たちは毎年このイースターをお祝いします。 Ano após ano nós vemos o comércio enchendo de ovos de Páscoa. そして毎年この、チョコレートの卵でいっぱいになります。 E essa é a imagem comercial da Páscoa. でこれが、イースターの、イメージですね。 Chocolate. チョコレート。 As crianças gostam. 確かに子供たちは喜びます。 Os adultos também gostam. 大人も喜びます。 Mas isso não é Páscoa. でもこれがイースターではありません。 E antes vinha com recheado de chocolatezinho, com bombonzinho, agora tem que vir com brinquedo, porque senão a criança não aceita. 前は、中にはチョコレートしか入ってなかったけど、今はもうおもちゃがないと子供たちはもう満足しません。 Mas a Páscoa também traz uma imagem religiosa. でもイースターはこの宗教的な、イメージももたらします。 Todo ano, em vários municípios do Brasil, existe a representação da Via Crucis. 毎年いろんなところではこのイエス様の十字架の、劇がされます。 As paróquias no Brasil fazem isso. Trabalham para esse dia. カトリック教はその日のために一生懸命頑張ります。 São cenas que mexem com o nosso sentimento, com o nosso coração. 確かに私たちの心を揺さぶる、場面です。 Em outras palavras, a Páscoa, seja lembrada pelo chocolate ou por uma encenação teatral, ela fala ainda hoje, tem significado. 確かにこのイースターっていうのはチョコレートやまたそういう、十字架の劇によっていろんな形を通して私たちに語ります。 Por mais que seja o mesmo texto pregado todo ano. 毎年同じ箇所をここで説教されたとしても、 Praticamente 2000 anos a igreja vem falando a mesma coisa. 約2000年この教会は同じことについて語っています。 Mas a palavra de Deus ela é viva. でもこの御言葉っていうのは生きているので E す。 se você ler com o coração aberto, você vai descobrir coisas novas ali no relato. またこういう心を開いてこの聖書を読んだらまた新しいものが分かります。 Eu, como pastor, já li várias vezes esse texto. 私は何回も牧師としてこの箇所を読みました。 Mas na preparação para a mensagem que era para ser semana passada, foi diferente essa leitura para mim. でも先週する説教のはずだったんですけど、そのために準備した時に、読んだ時にはちょっと違う気持ちがしたのです。 Lendo e relendo o texto, 読んでまた繰り返して読んで、 uma hora eu tive que parar. 一時私は、この読んでることをやめました。 Porque a única coisa que eu conseguia fazer era chorar. なぜかというともう泣くことしかできなかったからで Como す。 pode alguém nos amar tanto assim? どうしてイエス・キリストはこんなに私たちを愛することができるのか。 E eu gostaria que você, pelos olhos de Jesus, pudesse ler, acompanhar o texto hoje. ですから皆様も今日イエス様の、立場としてこの聖書を読んでほしいのです。 Não como um leitor distante que está lendo uma historinha, mas como se você estivesse nos olhos de Jesus, vendo todo acontecimento. ただ皆様が一つの話を読んでいるという形だけではなく、本当にイエス様の立場となってこの聖書を読みましょう。 E com mais uma característica. でもう一つ付け加えますと、 Sabendo de todas as coisas como Jesus sabia. イエス様がすべてを知っていたということを、それを、理解して、 Quero te convidar a você ser mais do que um ouvinte nessa manhã. 今日はただ聞くものとなるだけではなく、 E à medida que eu vou contando a história, quero que vocês possam olhar para cada acontecimento como se vocês já soubessem de tudo o que ia acontecer, porque nós já sabemos que o texto já foi escrito, mas olhando como se estivesse vivenciando cada parte da história. ですから私がここで話しているときに皆様はもうみんなもう何が起こるかを知っているかのように、確かに皆さん知っていますけど、イエス様の立場として見ていきましょう。 A história da Páscoa efetivamente começa no capítulo 26 de Mateus. イースターのお話はマタイの26章で始まります。
E também é narrado nos outros evangelhos. また他の福音書でも、語られます。 O versículo 2 de Mateus 26, ele fala algo assim: como vocês sabem, a Páscoa começa daqui 2 dias e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. マタイの26章の2節、あなた方の知っている通り、2日経つと杉越の祭りになります。人の子は十字架につけられるために引き渡されます。 Jesus estava com seus discípulos, イエス様は弟子たちと言いました。 falando sobre as últimas coisas que aconteceriam com ele. 最後に何が起こるかについて語っています。 E ele, sendo Deus, tendo ciência de tudo que estava acontecendo naquele momento e que viria a acontecer, そしてイエス・キリストはもう何が起こるかすべて知っていたのです。 ele ainda parou para conversar com seus discípulos. それでもイエス様は弟子たちと話しする時間を取りました。 Eu vou ser crucificado, vou ser entregue. 私は十字架につけられます。つけられるために引き渡されます。 E naquele mesmo momento, em outro lugar, そしてその同じ時に違うところで Jesus, sabendo disso também, イエス・キリストはそれを知っていた上で、 estavam tramando como prender Jesus. いろんな人たちはイエス様をどうやって捕らえようかと企んでいました。 Sacerdotes e líderes do povo estavam pensando como matar Jesus. また祭司たち、また律法学者たちはどうやってイエス様を殺そうかと企んでいました。 Jesus estava sabendo disso. イエス・キリストもそれを知っていました。 E sem demora, então, na casa de um homem chamado Simão, os discípulos reunidos, uma mulher derrama um perfume. そしてそこにイエス様はシモンという方の家にいたときに、ある女性がイエス様の足元に香油を流しました。 Caríssimo perfume. 高い香油でした。 E os discípulos, sem pensar direito no que estava acontecendo, julgam a mulher dizendo: isso poderia ter sido vendido e dado aos pobres. そしてそれを全然知らない人たちは、なんでこんな無駄なことをするのか、これを売って貧しい人たちに分けることができたのにと。 Jesus sabia o que se passava no coração dos seus discípulos. イエス・キリストは自分の弟子たちの心に何があったかよく知っていました。 E então, saindo da casa de Simão, Judas, sem demora, ele quer saber quanto ele ganharia entregando Jesus. そしてシモンの家から出ると、イスカリオテ・ユダはその祭司長たちのところへ行って自分がどれだけイエス様を引き渡したらもらえるかということを知りに行きました。 Acabou de sair de uma reunião onde Jesus estava presente. もう今までイエス様と一緒にいたのです。 E depois, em seguida, foi negociar Jesus. そしてそのすぐ後に、どれぐらいでイエス様を裏切るかを企んでいました。 Prometeram a ele 30 moedas de prata. そして彼らは銀貨30枚を約束しまし E o た。 pior, ele aceitou. そしてもっとひどいことにユダはそれを受け入れました。 E mesmo sabendo dessas coisas, Jesus ainda dá a tarefa aos seus discípulos. それでもそれを知っていた上でイエス様はまだ弟子たちにいろんなことを言います。 Preparem a ceia da Páscoa. この杉越の祭りの準備をしなさい。 E ali, então, à mesa, ele diz: onde vocês vão me trair? そして、その食卓に座っている時にイエス様はあなたたちの間であなたの誰か一人が私を裏切るでしょうと。 E Judas, com a cara lavada, ele diz: certamente não sou eu, Senhor. そしてイスカリオテユダはもう何もないかのような顔で、いや私ではないでしょうと言いました。 Mas Jesus sabia で quem era. もイエス・キリストはよく知っていたのです。 Poder ter desmascarado Judas ali na frente de todos. みんなの前でユダを、見せることができました。 Mas não fez. でもそうしませんでした。 E dali eles foram para o lugar onde Jesus foi orar e onde em seguida ele seria preso. そこからイエス・キリストが結局お祈りするために行きましたが、そこでイエス様は囚われることになりました。 Mas pouco antes disso, Jesus deu uma outra declaração que colocou todo mundo com o cabelo em pé. でもその前にイエス・キリストはまだみんながびっくりするような発言をしました。 Pedro, você vai me negar 3 vezes. ペテロ、あなたは私を知らないと3回も言います。 Não, Senhor, eu não. ペテロは、いや私は絶対にそんなことしません。 Eu iria até a morte com o Senhor. 私は死に至るまであなたに従いますと言いました。 Mas Pedro, eu orei por você. でもイエス・キリストは、でもペテロ、私はあなたのために祈りましたよ。 Quando você se converter, vá e socorre seus amigos. あなたが、救われたら行って他の人も
助けなさいと。 E então, logo em seguida, com um beijo, ele é entregue aos soldados. そしてそのすぐ後に、口づけでイエス・キリストは裏切られま Com um す。 símbolo de amizade. この口づけというのは友情の証です。 Com um símbolo de amizade, ele entregou o mestre. 友情の証で結局イエス・キリストを裏切ったのです。 Pedro não se contém e puxa a espada e decepa a orelha do soldado. ペテロはもう我慢できずに剣を取って、兵士の耳を切ってしまいます。 Mas Jesus restaura a orelha dele. でもイエス・キリストはまたこの耳を元に戻します。 Em seguida, os discípulos fogem. そのすぐ後に弟子たちはみんな逃げてしまいます。 Aqueles que ele mesmo havia chamado de amigos. そして、その自分自身が自分の友というふうに呼んだ人たちです。 Que andou com eles. イエス・キリストと共に歩んだので Que す。 dividiu a sua vida com eles. またイエス・キリストは自分の人生を彼らと分かち合ったので Eles す。 o deixaram. その弟子たちは全員イエス様を捨てていきました。 E não fosse suficiente isso, それだけではなく、 um dos mais fiéis de seus discípulos disse que não o conhecia. もっと一番、忠実だった、弟子もイエス・キリストを知らないと言いました。 Não sei quem é ele. 彼は誰か知りませんと。 Não sei do que você está falando. 何のことを言ってるのか知らない。 Não sou eu, mulher. 私じゃない。 E ali, quando Pedro nega pela terceira vez, aquela cena emblemática em que Jesus volta os olhos para Pedro. そしてペテロが3回目にイエス様を知らないと言ったときに、イエス様はまたペテロを見ます。 E Pedro se lembra das palavras de Jesus. そこでペテロはイエス様に言われた言葉を思い出しま E す。 ele sai dali e chora amargamente. そして本当に苦い気持ちでもう泣きます。 Capítulo 27, então. そこで27章に入ります。 Ali, então, uma CPI é montada para investigar Jesus. そこで一つの裁判が開かれて、イエス様を、裁こうとしています。 Muitas acusações, いろんな発言があります。 todas elas falsas. 全然何も、本当なものではないことをイエス様に対して言われています。 Mas como disse Isaías 53, ele ficou calado como uma ovelha muda. でもこのイザヤ書の53章に書いてありますように、イエス様は一言何も言わなかったのです。 Foi colocado lado a lado com Barrabás. バラバと、隣同士に置かれました。 E as mesmas pessoas que o receberam na entrada de Jerusalém estavam agora dizendo: crucifica-o. そして同じ群衆はイエス様を何日か前にもう本当に大喜びで迎えた人たちが、同じ人たちが十字架につけろと言っていました。 Então levaram para uma autoridade romana そしてローマ帝国のところまで連れて行って、 que legalmente ele tinha o poder de libertar Jesus. そのローマ帝国の人はイエス様を自由にさせる力はありました。 Pilatos simplesmente disse: eu lavo minhas mãos, eu não tenho nada a ver com isso. ピラトはそこで私は何もすることができない。私はここで手を洗おうと言われました。 Então Jesus é cuspido, そこでイエス様は唾をつけられます。 açoitado, また鞭打たれます。 humilhado publicamente, そしてみんなの前で低くされます。 cravado numa cruz 十字架につけられます。 e exposto diante de todos. そしてみんなの前に見せられます。 E por volta das 3 da tarde, Jesus ergue a sua voz pela última vez. そして、午後3時頃にイエス・キリストは最後に大声で言います。 E diz: Deus meu, por que me abandonaste? そして最後に主よ、主よ、なぜ私を捨てていったのかと言われます。 Então ele entrega o seu espírito e morre. そして結局、彼は、ごめんなさい、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと言って、最後に死んでいきます。 E todos que o seguiram, de todos eles, somente um deles, João, e as mulheres ficaram perto de Jesus. そこで、イエス様に従っていた人たちの中で、ただ一人そこに残ったのは、ヨハネとイエス様と一緒に歩いていた女の人たちでした。 Historicamente, João era o mais jovem dos discípulos. 歴史的にはヨハネは一番若い弟子でした。 O mais jovem permaneceu. 一番若い者がイエス様を見捨てずにいました。 E as mulheres que representavam a parcela frágil da sociedade
permaneceu. そして、女性たちっていうのは社会の一番弱い部分を示していたんですけど、結局彼女たちもイエス様と一緒にいたのです。 Vou dar uma pausa aqui. ここでちょっと、止めましょう。 Jesus estava cercado por gente terrível e gente desse chip que o crucificaram. イエス様の周りには本当にひどい人たちしかいませんでした。イエス・キリストを十字架につけるような人たち。 Talvez a gente olhe para o texto bíblico e diga assim: que povo ingrato. 多分私たちはこの箇所を見て本当に感謝のない民だというふうに思います。 Depois de tudo que Jesus fez, もうイエス・キリストがいろんなことをした中で、 depois de Jesus ter chamado seus discípulos de amigos, この弟子たちを自分の友として呼んだ上で、 é assim que eles pagam? そういう形で返すのか。 A triste notícia 悲しいお知らせというのは、 é que todas as pessoas representam cada um de nós. そういう人たちは私たち一人一人なのです。 Tenho minhas dúvidas se seríamos tão diferentes deles se estivéssemos no lugar deles. もし私たちもその当時、イエス様との当時にいたら、多分私たちも同じ態度をとっていたのかもしれません。 Porque nós também reagimos negativamente quando o ensino de Jesus confronta o nosso coração. 私たちも自分が思っていることと反対の言葉をイエス様から聞くと、私たちも反抗します。 Quando a santidade de Jesus confronta a nossa religiosidade muitas vezes vazia. 時にはイエス・キリストの宗教は私たちの、空っぽを見せるのです。 Que não hesita trocar Jesus por uma carreira, um salário melhor. イエス様をもっといい仕事と変える、もっといい給料と変える。 Por uma realização pessoal. また自分自身が成功することと変える。 Que não troca Jesus. Que troca Jesus pelos vícios e pecados. またイエス様を自分がの罪と簡単に変えてしまうのです。 Que nega conhecer Jesus quando é pressionado. Você é cristão? プレッシャーかけられると、イエス様を知らないというふうに簡単に言います。 Porque prefere estar em paz com todos do que se posicionar a respeito de Cristo. それはみんなと平和を持ちたいからです。 E talvez o maior agravante de tudo isso é que nada disso surpreendeu Jesus, porque ele conhecia cada um deles. でも多分もっと驚くべきことは、イエス様はそれを見て何も踊らなかったというのは全部すべてを知っていたからです。 Jesus conhecia Judas. イエス・キリストはユダをよく知っていました。 Sabia que o que dominava o coração dele era a ganância. 彼の心にはもう本当に、お金持ちになりたいという気持ちしかないということも知っていま Mas した。 convidou Judas para sentar à mesa na última ceia. それでも最後の、食卓にユダを一緒に座るようにと言いました。 Ele sabia que Pedro, ele era muito impulsivo e falava as coisas que lá na frente ele não conseguiria cumprir. イエス・キリストはペテロがもう本当にパッとも口出してしまうということも知っていました。 Mas chamou Pedro de amigo e fez parte de um círculo menor de 3 discípulos próximos a ele. それでもペテロを友と呼び、最も身近な3人のグループに入れたのです。 Jesus conhecia os demais que o deixaram. イエス・キリストは自分を捨てた弟子たちもよく知っていました。 Se você tivesse esse poder de Jesus de conhecer as pessoas tão profundamente, você teria essas pessoas perto de você. もし皆様もイエス様と同じように全てを知っていたら、そういう人たちを周りに置いていたでしょうか。 Você as teria por perto? そういう人たちの近くにいたでしょうか。 Bem provável que não. 確かにいなかったと思います。 Nós queremos amigos fiéis. 私たちは忠実な友達が欲しいのです。 Nós queremos pessoas que vão caminhar conosco até o final. 私たちは最後まで一緒に歩んでくれる人たちが必要なのです。 Mas Jesus esteve por perto essas pessoas. でもイエス・キリストの周りにはそういう人たちがいたのです。 João capítulo 13, versículo 1 diz assim: ヨハネの13章の一節にこう書いてあります。 Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. ヨハネの福音書の13章の一節。さて、杉越の祭りの前に、この世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知られたので、世にいる自分のものを愛されたイエスは、その愛を残るところなく示された。
Ele poderia ter desmascarado Judas na frente de todos, mas イエ não ス・キリ fez. ストはみんなの前でユダの顔をみんなにばらすことができました。でもそうしませんでした。 Ele poderia ter trocado Pedro por um discípulo mais firme, mas não fez. また、ペテロをもっとしっかりした弟子と変えることもできました。でもそうしませんでした。 Ele poderia ter recomeçado todo o ministério dele novamente, mas não fez. イエス・キリストはもうすべて最初から始めることができましたけど、そうしませんでした。 E então 3 dias de silêncio se seguiram. そしてイエス・キリストが死んでから3日間、沈黙の3日間がありました。 Sem ensino, 教えもなく、 sem curas e milagres, また奇跡も癒しもなく、 sem Jesus. イエス様がいない3日間。 E agora só restavam pessoas enlutadas, entristecidas. そこにはもう本当に悲しみに落ちている人たちしか残りませんでした。 No olhar de fora novamente, talvez a gente julgue cada um deles indigno de ser chamado discípulo de Cristo. 多分私たちは外側から見たらそういう人たちはイエス・キリストの弟子と呼ばれる資格はないというふうに思うかもしれません。 Mas em cada um de nós há um tanto deles. でも皆さん思い出してください。私たちもその一人なのです。 Mas a boa notícia é que domingo desponta. でもいいお知らせというのは日曜日が来たからです。 E as mulheres foram visitar Jesus. そして何人かの女性は corpo dele. イエス様の遺体のところまで行きました。 Porque era uma tradição eles perfumarem o corpo doente que faleceu. ユダヤ人の宗教の中で、そういう遺体に香油をつけるという習慣があったからです。 E elas deram de cara com um anjo でもそこにいたのは御使いでした。天使でした。 que falou com elas: Não tenham medo. で、彼らはこう言いました。恐れてはいけません。 Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. あなた方が十字架につけられたイエスを探しているのを私は知っています。 Ele não está aqui. ここにはおられません。 Ressuscitou, もうよみがえられました。 como tinha dito que aconteceria. 前から言っておられたように。 Venham, vejam onde o seu corpo estava. 来て収めてあった場所を見てごらんなさい。 E porque Jesus ressuscitou, a morte foi vencida. イエス・キリストが復活されたから死に打ち勝つことができました。 Aquele dia cinzento de dor foi trocado pela alegria e pela adoração. 灰色の悲しみの日が本当に喜びの日となりました。 Aquelas mulheres saíram de lá num misto de sentimentos e emoções e foram contar para os outros discípulos. そしてその女性たちはいろんな気持ちを持ってそこから出ていきました。 Por causa da ressurreição, 2 discípulos a caminho de Emaús foram confortados e aquecidos seus corações. イエス様が復活されてからエマウへ向かう途中の2人の弟子たちもイエス様によって慰められました。 Os 11 discípulos amedrontados, escondidos, foram surpreendidos pela aparição de Jesus. 恐れていた11人の弟子たちも怖がっていた11人の弟子たちもイエス・キリストが現れたことでびっくりしました。 Paz seja com vocês. 平安があなた方にありますように。 O medo foi trocado pela coragem. 恐れが勇気と変えられました。 A dúvida pela convicção de que ele era realmente o Cristo. 不安がイエス・キリストが確かに主であるという確信に変えられました。 E o Evangelho de João nos dá um relato único. そして、ヨハネの福音書には、そこにしか書いていないことが書いてありま Jesus す。 procura Pedro. イエス様はペテロのもとへ行きます。 Aquele que havia dito, não vou negar o Senhor, mas negou. もうイエス様を絶対に知らないと言わないと言った方が結局言ったのです。 Mas não para acusar Pedro. でもそこにペテロに指をさすためでもなく、 Para dizer, Pedro, tu me amas. ペテロ、あなたは私を愛していますかと聞くために、 O Senhor sabe que eu te amo. 主よ、あなたは私があなたを愛されていることを知っています。 Cuida das minhas ovelhas, Pedro. 私の羊を世話しなさい。 Pedro, tu me amas. ペテロ、私はあなたを愛してあなたは私を愛していますか？ Sim, Senhor, tu sabes que te amo. はい、主よ、あなたは私があなたを愛していることを知っています。 Apacenta as minhas ovelhas. では、私の羊を飼いなさい。 Pedro, tu me amas. ペテロ、あなたは私を愛していますか？ E Pedro se entristece por Jesus ter perguntado pela terceira vez se o amava. ペテロは3回目聞かれて悲しみます。 Senhor, tu sabes de todas as coisas, sabe que eu te amo. 主よ、あなたはすべてのことを知っておられ、私があなたを愛していることも知っています。 Apacenta as minhas ovelhas. では、私の羊を飼いなさい。 Consegue enxergar um Jesus aqui?
ここで皆さん、イエス様の態度を見ることができますか？ Humanamente falando, ele tinha razão nenhuma de procurar nenhum deles. 人間的に言えば、イエス様は誰のもとに行かなくてもよかったのです。 Eles o deixaram. 彼らがイエス様を捨てたのです。 Eles fracassaram. 彼らが失敗したのです。 Eles falharam. 彼らが、罪を犯してしまったのです。 Mas Jesus foi até eles. でも、イエス・キリストは彼らのもとへ行かれました。 Como Jesus veio até mim. イエス様は私のもとへ来られたように、 Apesar de todas as coisas que eu já fiz contra ele. 私がしたことがあったとしても、 Apesar de eu ter negado Jesus inúmeras vezes. 私はイエス様を知らないと何回も言いましたが、 Apesar de ter trocado Jesus por tantas outras coisas. イエス様を他のものと変えてしまったのですが、 Ele veio a mim. イエス・キリストは私のもとに来られました。 É como se Jesus estivesse dizendo para Pedro, Pedro, eu não desisti de você. それはイエス様がペテロに、私はあなたを諦めていませんよと言っているような形なのです。 Meus planos para você não mudaram, Pedro. 私が持っているあなたに対する計画は全然変わってません。 Que não é sobre você. あなたに対するものではありませ É ん。 sobre a minha vida na tua vida. 私の人生があなたの人生にあるということです。 Eu vim por causa de você. 私はあなたのために来ました。 Apesar de você. あなたの罪の上に。 Mas eu vim para todos aqueles que também creem em mim. でも、ペテロだけではなく、イエス様を信じる者のためにイエス様は来られまし Para た。 que crendo em mim vocês tenham vida e vida abundante. それはイエス様を信じると本当に豊かな人生が与えられるために。 Para que ainda que vocês passem pela morte, vocês viverão eternamente. 死を通ったとしても永遠に生きられるために。 Além dos 4 evangelhos que relatam, a palavra de Deus fala sobre o valor da ressurreição de Cristo. この4つの福音書だけではなく、この復活についての価値について他の箇所にも書いてあります。 Porque é pela ressurreição de Cristo que nós temos acesso ao perdão dos nossos pecados. イエス様が復活されたために私たちの罪は許されたからです。 Romanos 4:25. ローマ人の手紙の4章の25節。 Ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. ローマ人の手紙の4章の25節。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたからです。 E que também a ressurreição é o fundamento da nossa fé cristã. そして復活は私たちのクリスチャン生活の土台なのです。 1 Coríntios 15, versos 17 e 20. 第一コリント人の15章の17節。 E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil e vocês ainda estão em seus pecados. 第一コリント人の15章の17節。そしてもしキリストがよみがえられなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです。 Mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos, verso 20. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. そして20節。しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられました。 E também porque a ressurreição de Cristo nos garante que a morte não tem a última palavra. そしてまた、復活は、イエス様の復活は死が最後ではないという保証を与えてくださいます。 1 Tessalonicenses 5:14. Irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajudem os fracos, sejam pacientes com todos. 第一テサロニケの Perdão, é o 4:14. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta a vida com Jesus todos os que morreram. 第一テサロニケの4章の14節。私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。それならば神はまたそのようにイエスにあって眠った人々をイエスと一緒に連れて来られるはずです。 A ressurreição de Jesus não diz respeito só ao que nós ganhamos nessa vida.
イエス様の復活というのはただ私たちがこの世で得たものだけではありませ E ん。 nem só para a eternidade. また永遠だけのためではありません。 Mas é algo que começa aqui, 反対にここで始まるも na ので nossa す。 vida hoje. 私たちの一人一人の人生 E que で。 vai se completar na ressurreição, lá no final. そして最後に復活された時に完全にされるのです。 Mas você precisa tomar uma decisão a respeito disso. でも皆様は一つの決断を取るべきです。 Se render a Ele. Porque senão a Páscoa será só mais uma data no calendário. それはイエス様にすべてを委ねることです。でなければイースターはただ一つの行事となってしまいます。 Será uma verdade na vida daqueles que creram, mas não na sua. 信じた者にとっては真実になります。でもあなたの人生ではそうなりません。 Ele te conhece como ele conhecia Pedro. イエス様はペテロを知っていたように皆様一人一人を知っておられます。 Nada do que a gente faça vai decepcionar a Cristo. 私が何をしたとしてもイエス様をがっかりさせることはありません Porque。ele sabe que somos pequenos, somos fracos. 私たちがどれだけ小さいものかを知っているからです。 Mas ainda assim ele decidiu ir para a cruz. それでもイエス・キリストは十字架に行くということを決めました。 Não é sobre o que nós podemos oferecer a ele, dar a ele. ですから私たちが何が与えられるかということではないの É です。 sobre o que ele já deu para nós. でもイエス様が私たちのために何をしてくださったかということで A す。 questão é se iremos receber isso pela fé 問題は私たちがそれを信仰を持って受け入れるか、 ou deixar para depois. それとも後に残してしまうのか。 Jesus já ressuscitou. イエス・キリストはもう復活されました。 O que você fará? 皆様はどうしますか？ Pare sua cabeça. ぜひ頭を下げてください。 Não deixe essa Páscoa ser mais uma Páscoa na sua vida. このイースターがまたただ単のイースターにならないようにしてください。 Não seja uma pessoa que ouve, entende e vai decidir uma hora que for mais conveniente. ですからただこの御言葉を聞いて自分の都合のいい時に決断を取るような人とはならないでください。 Cada oportunidade que nós temos de Deus falar conosco por meio da palavra é um chamado de Deus. 神様が与えてくださる私たちにこの話を聞く機会はその度神様は私たちの心に語りかけてくださっています。 Senhor Deus, muito obrigado. 本当に神様感謝します。 Porque aí é mais do que uma história bonita de alguém que ama e alguém que é amado. これはただ愛されて愛する人だけの話ではないのですから。 É sobre a nossa história. これは私たちのお話です。 Nossa história onde o Senhor quer nos resgatar dos nossos fracassos, dos nossos erros, da nossa pecaminosidade. その話っていうのはイエス様が私たちを自分の罪、自分の弱さ、自分の失敗から救い出したいのです。 Para nos dar uma vida que longe do Senhor, em 1000 anos, em 1000 vidas jamais teríamos. 私たちが神様から遠ざかっていたら生きられない命を与えようとしてくださっています。 Se o Senhor não tivesse enviado o teu Filho Jesus Cristo naquela cruz em nosso favor. もしイエス様が十字架で私たちのために死んでくださっていなかったら私たちはこの命を生きることはできませんでした。 Obrigado, Pai, porque nós podemos celebrar a vida, porque Cristo é a nossa vida. 本当にイエス・キリストが命でありますから私たちもこの命を祝うことができて感謝します。 Ele é o motivo do nosso louvor, da nossa adoração. イエス様が私たちの賛美のもとでありまた喜びのもとでもあります。 Ele é a nossa esperança. イエス・キリストご自身が私たちの希望であります。 Ele é o caminho que nos leva ao Senhor. 私たちを主に導いてくださる道なのです。 Faz, Senhor Deus, em cada coração aqui, esta Páscoa, uma Páscoa especial, Senhor Deus, de salvação, de entrega. 主よ、このイースターが本当に救いのイースターであり、委ねのイースターでありますようにと導いてください。 Te agradeço, Deus, por Cristo Jesus, イエス・キリスト、本当に感謝します。 por nos amar tanto assim. 私たちをここまで私たちを愛してくださって、 Oramos em nome de イエ Cristo. ス・キリストの皆によってお祈りします。 アーメン。アーメン。